तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विजय स्वाति ब्लॉग्स। तो चाওক আজি गाइस साइकेल कार इंजिनियर तो यार मैं साइकेल लो तो गाइस इतना बलक फेला घर तो बलक गाइस फेला घर और गाइस आज मैं कलेज गई तो कलेज जो कारण मैं अलग देरी हल और कलेजर आगते साइकेल लो और साइकेल लै केने इतना कापोर चापोर खुली केने इतना मैं फेला घर जाई आसो तो बलक फेला घर। गाइस लगा नहीं पालो तो गाइस पाई गलो खेला घर बना जगह तो चिंता मुने बनाइछ नेकी बेरे तो गाइस आई पाई गलो तो चाওক गाइस আজি কিমানখিনি বনোৱা হৈ গল মানে কামি চামি বান্ধা হল। तो इफाले गाइस चाওক टंगाल तो टंगाल बनाई आछे रूपम दाई तो रूपम दाई माने बढ़िया टंगाल बनाए तो जाबसर आमी जे तात बनाते माने बना दिसिलो टंगाल तो मजा टंगाल बनाए माने गाइस तो पूरा एक्सपर्ट। तो चाওক गाइस या तो हटाय माने किबा নহয় किबा থাকে জানে गाइस तो खालु गाइस আৰু ইতিয়া আপোনালোকে অলপ সিনেমেটিক শট চাওক মই স্ট্যান্ডার লৈ আহো তো চাওক ইফালে गाइस কালু আহি গল তো ইয়াতে আছে ইনাখন মই মানে বনাইছিলো এডাল স্ট্যান্ড বাহৰ না দেখুন এই ডাল গাইস চক ডাল পাঁচডাল কত আছে এই ডালত ইডাল দিয়ে আপোনালোকে এতিয়া লাভ সিনেমেটিক শট চাওক। दही के खान हजमाती खान खाई हमें मैं पगला उरुकारे निखाते तू घर पामे गई रमला दही के खान हजमाती खान खाई हमें मैं पगला उरुकारे निखाते तू घर पामे गई रमला আহিল মাঘৰ বিহু কি কৰো মই কিনো কৰো আহিল মাঘৰ বিহু কি কৰো মই কিনো কৰো উলাহতে নাচিবৰ মন তোৰে লগত এতিয়া तो गाइस আজিৰ কাৰণে হৈ গল ফেলা বনোৱা তো চাওক গাইস কিমানখিনি হল তো চাওক গাইস তো গাইস আজিৰ কাৰণে ভিডিও হল তো যদি ভিডিও ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব বাই বাই।